Agyaman na kiti impayo kanyak nga gundaway nga may nga makipagsursuro nga mangilawlawag mangipagamot ti sursuro ni Ama Martiniano. Sakbay ti amin nagdaydayawa kiti may sa ngalawag. Isu dayta ti man nakabalin nga Dios nga namarswa ti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsona ket isu iti langit, may kadua iti daga, may katlo isu ni Adan. Agdayawak iti pinarswa ni Adan, isu na ni Eva. Agdayawak iti divino personal iti Dios Ama, Ama Martiniano managelod damagan talusig, isuna iti personal iti langit. Agdayawak iti divino personal iti Dios Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isuna iti personal iti daga. Agdayawak iti divino personal iti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken ina ururayen iti sangalubungan. Agdayawak iti naggapuanak duwa nga ayat, iti tatang ko isu ni Francisco, Francisca. Iti nanang ko isu ni Francisca, Francisco. Kadagiti amin nga umuna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land. Agdayawak kadagiti muna ken kadagiti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, isuna ni Faustina Petronio. Siak dayti anakyo kapsatyo, Petronio Faustina, nayanak iti Magsaysay district, Nagilian Isabela. Ada ijay iti Dagusna. Ada diti promised land, nga umay nga makipagsurusuro, mangilawlawag ken mangipakaawat iti sursuro ni Ama Martiniano. Amuyan na iti Dios nga dakanyana ken no kasano na nga iligtas iti bagina iti patay para iti biyag nga agnanayon. At nga rin iti kabsat nyo nga umay nga makapagsursuro, iti ko na iti kabsat nga tatatay lang agakita ng adagaminti at dati agbaybuya kanyak ijay live iti motherland. Magit kita da amuda dati nga langata dapat iti classmate ko dito yung iti Facebook. Iso nga diti kakabsat ilawlawag ko laeng iti nawatak iti diti masursuro kakabsat iso nga tikunak iti adan kinasarasaritak itoy iti na uding ayumay mi nga kunak amuyo ni Ama Martiniano iti panagkunayo amuyo ngem iyang amukmet ni Ama Martiniano kuna kakabsat gapo iti panakaawat ko kakabsat iso nga yang amuk ni Ama Martiniano. Isang mas daw kay si siguro itatay kakabsat nga kunak ni Ama Martiniano ket isu iti personal iti biyag kakabsat isu di ti hantayo nga nabigbigan wenno saan yung nga nabigbigan ni Ama Martiniano ket isu di personal iti biyag ngem iti bagbagayo ken ni Ama Martiniano may kadua nga Adan haan kakabsat tadi biyag ni Adan isu di ni Ama Martiniano kakabsat. Iso nga awang nga rin tinakamu kanya na. Iso ti kunan ni Ama Martiniano. Awan pa iti makamamu ti Dios. Malaksid kini Adan. Awan ti makamamu kini Adan. Malaksid iti Dios. Ngim di iti kakabsat. Nagtalin na idlaing nga di nga sarita ni Ama. Ngim saan nga nilawlawag. Alsat. Iso di jemit nga. Iso di timit di kayat kung ipakaawat kin ilawlawag kada kayo. Kakabsat. Ibagbaga di ti promised land. Unada nga ni Adan ket naggapu iti daga. Isang kapiring nga daga kunada ket nagbalin nga tao iso ni Adan. Kasano tayo nga papudluin iti sursuro. Alsat. Ni baga tayo nga ni Adan ket naggapu iti daga. Sino iti namarswa kanya tayo? Alsat. Hang adi nga iti Diyos nga man nakabalin tinamarswa kanya tayo. Ket ni bagayo nga iti daga ket naggapuanan tayo wenno sa namarswa kanya tayo. At namarswa iti daga. Alsat. Iso di dya kunada, binalbaliwang ti sursuro. Kunada di dya nag-friend ko ti Facebook. Iso ni Arceli, agababakiran, dinagan na. Kunak kay iti live ko. Iti kuna ni Ama, iti pudno nga Diyos, ket iso day tangalawag. Kasapulan ka di pailaing nga paniknika, ket makikita yu day tangapan nakabalin day tangalawag. Nagbasit. Ngin tilawag na sangalubungan. Iti bara na, nagngato di pa'y masukat, madray na iti may bilag. Agser serdi, malaksi iti dijay, iso pa iti naggapanan iti biyag tayo. Kuna na di kabsat, Diyos ko, kuna na.
di angis ko, angis mo, tumakdir ka nga tao. Iso day tatimpa mo ni Ama Martiniano. Impabasa ka dagiti kakabsat ko, iti Facebook na isurat ti Facebook, kunada pudno. Pudno, ori siya pudno. Ngem iti kunak iti kabsat nga nag-comment kanya, iti sarita nga inusar mo. Angis ko, angis mo, tumakdir ka nga tao. Sarita ni Ama Martiniano. Ngem ni Ama Martiniano, mahawatan na talayta nga sarita. Iti kabalinan na si Kangay. Saan nga nag-comment? Nakasat. Itatang, iti kunak kanya, angis ko, angis mo, tumakdir nga tao. Pudno, layo na, tulungang kapay. Angis ko, angis mo, angis isang lubungan sa ludzon. Iso kadit tinamarswa iti langit yung daga. Ay, nalawag ka rin kabsat nga, at dapay iti pudno, kabsat. Haan nga DJ, angis ko, wino DJ, Diyos ngayon baga ni Ama Martiniano, nga iso tibiyag, iti namarswa iti langit, iti daga kini Adan. Saan, kabsat. Tanakurang, biyag lang DJ imbagana, tati kabalinan ti Diyos, lawag, ayat, ken biyag. Kakabsat. Iso tayo ti DJ kakabsat, kaya't ningilawlawag. Ngamin amutay amin nga kundo DJ sursurong, hindi DJ kabalinan, kakabsat, saan tayo pa nga naawatan, kakabsat. Itatay, pakamok kada kayo, iti kabalinan, di sursurong ni Ama Martiniano, nga may sa nga Diyos nga man nakabalin, na marswa iti langit iti daga kiniadan kakabsat iti pakaistoryaan iti maysa a pamilya kakabsat Diyos nga man nakabalin nagpamilya kakabsat ngem ko na ni Ama Martiniano awan makamammo iti Dios balawag tayo kakabsat ni Jay ko na Ama Martiniano awan makamammo haan kakabsat ngamin iti aming nga tao dinayaw na iti Dios iso dinamarswa kanya nangim kasano na ka nga pinarswa kakabsat iti Dios nga man nakabalin. Iso nga agsublitay Jerugi. Kakabsat. Iti kunanan ni Ama Martiniano adda iti Dios nga man nakabalin nga namarswa iti talo persona nga pagtibiyagan nyo. Kunanan na kakabsat. Nga iso ti langit iti daga ken ni Adan. Kasano tayo nga pagbiyagan ti langit iti daga ken ni Adan. Iti istorya di promised land, kakabsat, namin anok nagsubli, may kapatidatan, kakabsat, iti kunada, pagbibiyagan ti daga, bindisyonan ti langit, ti may mula, kunada kakabsat, kit iso ti pagsususuan ti daga, pangpanganan, pudno, kakabsat. Ngayon, iti naparswa ka di ti langit, ken daga, kada kayo, kakabsat. Hawan tayo pa, kakabsat. Tagamin ti mo na ni Ama Martiniano, ampay langit, ampay daga, lawag pa'y lang ti adda. Kakabsat. Iso nga naawag dito nga lawag, kakabsat nga iso ti Dios, iso na marsyo ti langit, daga kini Adan. Pagbibiyagan tayo ti langit, kakabsat, iti daga kini Adan. Umunang istorya, iti langit ket iso ti bubong, kakabsat. Data ti atat na, langit, iti daga ket swelo. Dito tayo kakabsat nga agdain, daga. Kasano ti agbyag ko na ni Ama Martiniano, kakabsat. Umangis ka laing. Ngim kasano kang umangis. Kakabsat. Iso dati kakabsat di dyan, kaya't ni Ama Martiniano nga mamamo tayo. Kakabsat. No kasano tayo nga umangis. Ngim kasano tayo nga minginawat itibiyag. Kakabsat. Iso dahito yung kakabsat iti kabalinan ti langit. Ken kabalinan ti daga. Iti ko na ni Ama Martiniano. Dahita Ama nga awagam nga dayay langit. Iso data biyag mo. Ano na, kakabsat. Sino tinakamamu di diyang biyag? Awan. Ngem di diyala ang tiulitin tayo ibagbaga. Ti ko na ni Ama, di tabiyag. Win di ta Ama, nga awagam nga dayay langit. So di tabiyag mo. Ngem mapinghan tayo palawag, kakabsat. Itatan kit may palawagin. Iso nga iti ko na, kakabsat. Saan nga panagadal. Hindi katin. Di mapulo nga tawinin, kakabsat. Di panagadal yung hanggang pagipalawag. Agipalawag tayon, kakabsat na. Agsigsigan ni Ama agsigsigan di jay nagkapanan tayo, kakabsat. Iti ko na ni Ama Martiniano idi, kakabsat. Aon makamamu kini Adan, winaon makamamu ti Dios. Ket sigsigaan na, dagiti anak na nga makaamu kanya na.
ngem awan ti makamamu kanya itatan kakabsat may pakaamon ni Adan wenno di Diyos kakabsat Adan tagsigsigang anak na kakabsat si tayo nga nakaamon kanya na iso di ko na nagorot kakabsat imbaga ni Ama Martiniano kanya tayo iti Diyos nga da kanyayo una nakakabsat iso day tabyagyo kakabsat iso day tutay ko na ni Ama Martiniano tata kakabsat ibagana awan makamamu ti Diyos anya nga di Diyos nga ibagana kakabsat iti Diyos nga da kanyayo sa diyan tabyagyo nabigbig tayo di jay kakabsat imbaga ni Ama haan kakabsat ni Ama Martiniano antay pa yamam mo iso nga rodigya ko na apay adda ka win Ama gabuking ka deta nga sarita kakabsat iti ko na tayo naawatan tayo nagyaman ni Ama Martiniano gaputa kuna na kanyat apay adda ka win Ama gabuking ka agyaman na kuna ni Ama Martiniano ngayon di sarita ni Ama Martiniano maawatan na sirangan ng ibaga nawatan nyo kakabsat saan iso nga kuna ni Ama Martiniano awan pa'y di makamamot ti Diyos kasarsarita tayo iso na kakabsat ni Ama Martiniano ngim sino din nakabigbig kanya na tatapay laing nga may pabigbig kakabsat ni Ama Martiniano tatapay laing nga may yamamon ni Ama Martiniano kanyayo kakabsat nga ni Ama Martiniano iso iti personal iti biyag sa nga lubungan kakabsat iso nga tayo lang yung makamama nga kasi iti ko na tikapsat tayo tatay makiamama tayo di talosig medyo ti realidad kakabsat makimamatay nga talaga tati talosig iso iti anak na ngim apeng inawag tayo ni Ama iti Ama gapu iti biyag kakabsat iso tayo iti biyag kakabsat pinaday ta nga Ama inawagan iti amin nga tao diti lubog ngem awan ti makamamu iti day ta nga Ama iso day ta nga biyag kakabsat iso nga DJ kuna naman laing iti sursuro iti promise land kakabsat nga awan iti nakaawat ngamin kakabsat ijay nga Ama tangamin ti kuna na ni Ama kinsiyak kuna na may maisa kuna na ngamin di sarita kakabsat ngem di nga sarita ti libro kakabsat tati Ama kinsiyak kuna na may maisa ngamin ni Adan kakabsat pinarswa di man nakabaling nga Diyos di biyag na di inawag na nga Ama ada ka di inanangar ni Adan kit awan kakabsat iso nga naiduma ni Adan kakabsat ngamin di biyag ni Adan iso di personal di man nakabaling nga Diyos kakabsat iso na tinangusar iye bagi iso di sarita nga kuna na kilaing makamamu kini Adan iso ti Diyos ket di makamamu laing iti Diyos ket ni Adan itata kakabsat tapnon maawatan nyo ni ngamin na Adan kakabsat iti personal di man nakabaling nga Diyos bilang tao tapnon ni di met Diyos kakabsat nga man nakabalin iti personal met ni Adan bilang Diyos iso di ko na ni Ama Martiniano ni Adan pudno nga tao pudno nga Diyos kakabsat awang nga rin tinakabigbig kakabsat di nga itatan may palawagin kakabsat nga ni Adan iso ti personal iti man nakabalin nga Dios isat kan kakabsat ti panakaawat iti sursuro kakabsat iti inawag mo nga Ama nga langit iso day tabyak mo ket iti inawag mo nga ina nga iso ti daga iso ti nagkapuanan ti bagim nalawag garod kakabsat iti sursuro ni Ama Martiniano sa nga lubungan anya tinangbukol Ama ken ina kakabsat sino ti anak da si tayo kakabsat iti mo na ni Ama Martiniano ti pakaistorya ti Diyos tao kasano tayo magbibiyag kakabsat agbibiyag tayo gapo ti panakabalin iti Diyos kakabsat han tayo agbibiyag gapo ti makan agbibiyag tayo gapo ti angis kakabsat iso dati ti mang paniknik nga may sa laing nga Diyos kakabsat may sa nga Ama may sa nga Diyos sa nga lubungan kakabsat angis ko angis mo angis iti aming nga tao magkapuanan na iso ti man nakabaling nga Diyos nagbaling nga tao ngem awan din nakabigbig itatapay laing kakabsat nga maipabigbig wenno may pakaawat iso nga rin di ko nakakabsat
Di dya ko na, di trangka, nga sumrit ka, kakabsat, na ibasaan di disiplina, kuna na di dya mangibasa di disiplina, uri matungkal mo amin dita, nga disiplina, dati pa kay sa lakanam, ti panakaawat mo, kuna na iti kabalinan, iti sarita, wino di dya susugo. Umanayin, kakabsat, impalawag yun, di dya kabalinan ti sursuro. Hampay, kakabsat, isa tapay laeng. Iso nga nyo nga ibaga nga binaliwar mi, binaliwan mi di sursuro ni ama. Haan nga kakabsat na, ipalpalawag mi di mensahe ni ama. Kakabsat. Tati kunana, iti tunggal balikas, ket adaan ti kabalinan. Iti tunggal kabalinan, adda kapalawagan. Kakabsat. Iso di kasano nga nagbiyagan ti langit, agsibot ti nga langit, ti personal ni Adan. Ni Adan, kakabsat, iti pa nagpamilya na, tinagapo kanya na, ni Adan isa ti biyag tayo. Kakabsat. Iti kabalinan ti daga, kakabsat, iti pa nag-join together ni ama kinina. Kakabsat, yun ni ama Adan kinina Eva, nagbunga. Kadigiti padak na dati pamilya na. Kakabsat. Nakaparswa tayo. Babain ti ayat. Kakabsat. Isa di ko na ni Ama Martiniano. Kanayon nang ibagbaga, kakabsat. I have been to my love. Kuna na, kakabsat. Impalawag yung kadidijay, kung kuna ni Ama Martiniano, kakabsat nga, naggapo kayo ti duwang ayat. Naggapo tayo ti duwang ayat. Haan, kakabsat. Isang iya ko na ni Ama Martiniano, kakabsat. Awampay, ti makaamu, ti naggapuanan na. Anyati ko natin si libro Biblia, nangalakano ni Yahweh, isang arakim nga darat, iningaan, nagbaling nga tao, ngimhaan, kakabsat. Ngamin iti istorya, iti sursuro ni Ama Martiniano, mismo nga man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, kit nagpamilya. Iso nga, paniknikan na iti nga sursuro, amin nga tao dito ilubong, naggaputay amin duwang ayat, kakabsat. Mahanyo kayat, ako mabalin, sa palawag ko laing kanyayo. Nga si tayo amin, naparswa, babain ti duwang ayat. Awan iti naparswa kanya tayo, babain ti tapo. Win na babain ti darat. Iso di jay, mapaniknikan di jay ko na ni ama, I have been to my love. Kakabsat. Iso di jay met nga paniknikan, di jay bilay nga sarita, nga kunahan tayo, kakabsat, ay ayaten na tayo iti Diyos. Anyang amin iti ayat, iti Diyos kanya tayo. So tibiyag tayo, kakabsat. Dati iti ayat, iti man nakabaling nga Diyos kanya tayo. Ano, awan dito nga Diyosin, kakabsat. Kanya tayo, awanin, kimaramidan tayo. Kakabsat. Man nakabaling nga rod, kakabsat. Ito ta, iti sangapulo nga bilin ko na da, kakabsat. Iti kami nga naisurat, iti bato. Kakabsat. Doa nga tapi ti bato, ngindet ang sursuro, kakabsat winudit nga bilin, ni Moises tinagapuan na. Nga misidya ko na, tangar, barsak na, iba, hindi taaw, talinabsing da, sa dita, ang sursuro. Nga midya pan nakabalin, winudit ti sursuro ni ama, isumot nga ibaga, haang nga sangapulo nga bilin, durikat sangapulo nga pan nakabalin. Kakabsat. Tapno maamuan tayo, nga naggapo tayo, ti man nakabalin. Kakabsat. Ada pa nakabalin nyo, awan? Kakabsat. Oh. Ada antay iti pan nakabalin. Kakabsat. Isa dati biyag tayo. Kakabsat. Tano awan iti biyag. Kakabsat. Iti pan nakabalin, iti matamawahan ng makita na. Pan nakabalin, tingiwat mo magsarita, hanga makapagsaritan. Kakabsat. No awanan day tanga biyag. Isa day tayo jay Diyos. Kakabsat. Ngayon kabalinan na di kay laing hantay nga kabukuan. At kabukuan ti Dios kakabsat lawang ayat ken biyag. Isu dito hindi jay kakabsat panpaniknikan na. Kakabsat iti si istorya ni anyo na kamakam niya po maestro nga minta tingi muna nga nagsarita kakabsat. Palawag na mit nga di jay lawag kakabsat. Anyo na kamakam sa ngamin di tatay. Hindi jay ngamin nga lawag kakabsat. Isu di jay man nakabalin kakabsat. Isu di jay ti pudno nga Diyos. Yet itatapay laing nga may panik ni kakabsat, itindak pa nagsarita kanya yung isu di jay ko nakita tayo nagdidayawak. Iti may sa nga lawag nga isu dito ti man nakabalin nga na marswa,
Ti talo persona pagbibiyagan isu iti langit dagakin ni Adan. Kakabsat. Ngamin di jay amakin ina. Kakabsat. Amakin ina. Iti nagbiyagan tayo amin. Isu detan. Kakabsat. Kabuklan iti lubong. Awan iti naggapuanan iti sabali kakabsat nga tao. Nuhanlaing nga ni Adan. Kakabsat. Kaya iti pinarso ni ay iti man nakabaling nga Diyos. Iti langit, umuna, alsat, may kadua, daga. Ngayon isang ordiya ko na, langit ti bubong na, daga ti swelo na. Alsat, ni Adan, ti usarin na kakabsat ag pamilya. Ngayon kasano kakabsat nga paniknikam tayo nga ni Adan, kaya man nakabaling. Alsat, isa na iti di kakabsat ni Adan. Kuna na iti man nakabaling nga Diyos kini Adan. Adan, mangparswa ka, kalanglangam, na idumakeng ka. Kuna na, ngayon ti kuna ni Adan. Awan ti pan nakabaling ko. May saklay nga pinarswa. Una na. Kasanuak nga makaparswa. Ngim iti ko na iti man nakabaling kanya na. Iti pan nakabaling ko, pan nakabaling mo. Iso na ngalan ni Adan ti sangarakem nga daga. Alsat. Di namili na. Kabsat pinorma na kalanglangan na. Imbindisyon na iti biyak. Iti ababa nga sarita ti sangarakem nga daga. Nagbaling nga tao iso na iaba. Kabsat. Anya ti kuna iti Diyos kida Adan kineba. Aramatin niya ti rimyan tayo ng agpamilya. Tapno na dasurwan nyo agdayo ti Diyos, agdayo kada kayo. Inaramat ni Adan kin Eva ti rimyan tada, nagbunga da. Kapsat. Iso nga, Adan iti naparso nga tao. Nagtuloy inga na kada tayo. Kapsat. May sangarod nga ama, kin may sangarod nga ina naggapuan tayo. Kapsat. Awang nga dito sa bali nga naggapuanan ti tao. Sino naggapuanan tayo? Man nakabaling nga Diyos nagbaling nga tao. Ngayon sino makamambo kakabsat? Awan. Iso agyaman tayo ti dito nga sursuro. Kakabsat. Kinyama Martiniano. Tano saan nga ni Ama Martiniano kakabsat? Hantay amo ti naggapuanan tayo. Hantay amo no kasano tayo nga naparswa. Kakabsat. Ibagbaga tayo lang nga pinarswa na tayo ti Diyos. Ngayon kasanuan natin nga pinarswa ti Diyos. Kakabsat. Iso kakabsat. Itatan, kakabsat may palawagin kanyayo. Di jay kinapurno, di jay sursuro. Kakabsat. Agbibiyag tayo garud. Kakabsat. Gaputi pan nakabalin. Iti Diyos. Kakabsat. Iso agyaman tayo kinama. Martiniano. Gaputi nga sursuro. Kakabsat. Iso di jay ko na ti kabsat tayo tatay. Ni Berto Talosi. Kakabsat. Nagkikita tayo, gapu kinyana. Uwino gapu dijay sarita nga Diyos. Tanong nga gapu dijay sarita nga Diyos kakabsat. Saan tayo nga nagkikita nga talaga? Kakabsat. Tao mo ano ka dijay biyak tayo. Isa tayo na da kakabsat. Makidibati kayo. Haan, kakabsat. Ngamin, nagtatanong lang. Di ba ate? Di jay namin niya kabsat iti pagsasaritaan tayo. Di jay sursuro ni Ama kabsat. Hangaga po ta imawat ka kabsat. Kabuuanan di jay inawat nuhaan kabsat. Kapiraso lang kabsat. Imawat akme sa nga kabuuan kapiraso lang. Masapul ko siya kabsat di jay. Kit pag may sain tayo di kita nga kapira-piraso kabsat. Tap nun makapagkay kay sa tayo. Digya kayat ni Ama Martiniano. O, kitain nyo, kakabsat. Dati laing, kakabsat, idyahin, nabatay. Idi, may kami ti damo, kakabsat. Napuno, ang imang pangyamin nga kastol. Kakabsat niya, ano nga tao. Isuti ko na na yung maestro idi, kakabsat. Di ko na malalakbay lang, kakabsat. May kami ti kastol nga si Mana. Di ko na, kakabsat. Iti kinapudno na kunana han nga onorin ni Ama ti simana. Wino dati mahal na araw. Kunana, kabsat. Adad ni maestro. Iti ko nak diyerik na. Misa na nga kasjay. Kunak iya panon ko imano nagsawi. Handak may nagsarita. Kabsat. Kima hanga kasjay. Ngamin nga kabsat. Iti kabalinan iti simana. Kabsat. Sa nga haliwik haan. Ngin si mana. Kabsat. Ado ti kabalinan na. Si Ama, si Ina. Kabsat. Iya kanya may motherland, kakabsat.
iti simana, kunana ni inay, masapul nga mapantay, iya promise len, ta intayo makitain iti amayo, kunana ni inay Conchita, kabsat. Ni inay Conchita nga rin kabsat iti nangyam mo, kini ama Martiniano nga amami, kabsat. Iso nga, naidumat ti pagkaawat yun dito, kina ama Martiniano, naidumat ti pagkaawat mi ijay, motherland, kabsat. Agsipod ta, inyam amo ni inay Conchita, ni ama Martiniano, nga amami. Iti ko na ni inay Conchita, kakabsat, ni ama Martiniano ti kabaknangan iti intero nga lubong. Oh, amo yun di kinasarsarita yun ti mother, ti promised land. Kakabsat, amo yun ni ama Martiniano. Kakabsat. Kani ama Martiniano ti kabaknangan, ti kunan ama Martiniano, umay di promised land, ti kabaknangan nga tao. Kabaknangan hindi lubong. Kunan nga patakdirin na di jay, trono. May siya nga di talo nga palapag, kakabsat. Iso di jay ko natin kabsat ito tay, 15, winasa nga pulugit liyang mga tawinin nga awan ni ama Martiniano ti personal na kanya tayo. Ingga na itatagor uray te pela ing ti promised land, mangipatakder di jay, trono. Nawatan yun ti sursuro, winasampay, kakabsat. Iti sursuro di may nga Diyos, iso di jay adigi na, kakabsat. Anya ti pinarso, di jay may nga man nakabaling nga Diyos. So ti langit, iti daga, kini Adan. Nung awan ti nakabigbig, di jay kakabsat. Iso di jay ti kayat na iti masursuro, nga mabigbigan nyo kakabsat, iti langit, iti daga kini Adan. Ngam, kakabsat, ibagbagatay lang di nga sarita, hantay magkain lawlamag, ti kabalinan na. Iso ngantay nga naamo pa, iti jay kakabsat, pagbibiyagan tayo, kino kasano tayo nga nagbiag, kakabsat, kin kasano tayo nga agbibiyag. Kakabsat. Ngayon gapon, iti panakay pakaawat na itatan, kakabsat, di talo nga persona, wino di talo nga palapag, iso di langit, dagakin ni Adan. May nga Diyos, kakabsat, di adiin na. Timbak deren, wino sampay, kakabsat. Timbak deren, kakabsat. Ngayon, kakabsat, isang di ko na, mayam amon, kakabsat di ni ama Martiniano, kanyayo. Kakabsat. Ni ama Martiniano, iso ti personal iti langit. Ni inay Conchita, iso ti personal iti daga. Motherland, promised land. Kakabsat. Amo tayo ti kabali ng ngarti promised land. Kakabsat. Kakabsat. Ngamin, ije promised land, ije sursuro ni ama Martiniano, ije bikal Peña Blanca kakayan. Kakabsat, ditoy. Promised land. Ngaman niya ti promised land. Iso ti langit. Iso ti ko na ti kabsat tayo tatay, kakabsat. Awan tayo di langit, ngam adda ti langit, kakabsat. Dito langit, ditoy. Kakabsat. Nalinisan da ditoy, kakabsat. Pudno nga ta. Sapay mo, kakabsat. Dati mga panek-neklain, kakabsat. Biyagan nga nanayon kit, ti mga ibaga. Kakabsat. So iti ko na ni ama Martiniano, kakabsat. Ang kamunod, kanya yung tili mga propesiya. Kakabsat. Ngayon baga ni Maestro tatay, kakabsat. Ngayon ti propesiya ni ama Martiniano, 5 nga didigra. Na duma nga sakit, bisin. Ngayon dati kakabsat, ti halos ang sabay. Nakabsat. Dati pa lang din nila kapasit. Nakabsat. Na duma nga sakit, ken bisin. Dati pa lang din nila kapasit. Nimiti ko na ni ama Martiniano ti karingatan. Talo. Iti talo. Iti saan nyo nga pag nakaamo. Kuna na, iti naggapuanan nyo. Isa dati di kaya talo. Awan may salakan kanyayo. Anya dito, nga talo. Gen-geneg. Peste. Gira mundial. Isa dati di kaya gen-geneg. Jakabsat. Kunin ko na da iti Metro Manila. Urayin da kano. Di kaya the big one. Naglakag sa rita. Ngayon, amo na ti kabalinan, di the big one. Iti ko na ni ama Martiniano, ko na iti mapaspasaran yung agin-ginid, nga napat-tupatok, ko na, kakabsat, saan pa yung iso di ti podno nga agin-ginid. Ko na kakabsat. Iti podno nga agin-ginid, gin-ginid sa ngalubungan. Kasano nga nabaliwan ti plastar ti dilaga.
Kabsat, babain tiging ganid. Kabsat, ngem agbaliw metlaing, kabsat, iti plastar iti daga, gapumit lang iti gin-ginid. Iso dati iya bagbaga ni Ama Martiniano, nga awan may salakan kanya tayo. Iso nga ti may salakan laing kakabsat, di makamam mo kanya na. Wino makamam mo tinagkapuanan na. Anya tinagkapuanan nyo. Kabsat. Pudno nga tao, pudno nga Diyos. Kabsat, tinagkapuanan tayo. Iso tinamarso kanya tayo. Anya dita, kakabsat, nga namarso kanya tayo, kaysa tilangit kinididaga. Amakin ina. Kabsat. Dahil di kabuklan, di surusurin Ama Martiniano, may isa nga Diyos. Isungarti ko na ni Ama Martiniano, basit laing, di surusuro ni Ama. Man nakabaling nga Diyos, langit daga kiniadan, upat laing nga balikas. Ngim aping maabot tayo pa iya, manupulong at awin. Sakbay nga naman mo tayo, di surusuro ni Ama. Kabsat. Isungarti ako nakadagiti kabsat, ang ni Ama Martiniano, ay winangkel, ubingag pwede, kadkadwa ko ni Ama. Sino ni Ama Martiniano? Imawat ti voice of prophecy, when pudno. Yung sino ni Ama Martiniano? Ni Ama Martiniano, tinangilawlawag, di Diyos. Pudno. Yung sino ni Ama Martiniano? Kabsat. Awan ti makasungba, kabsat. Yung ni Ama Martiniano, iso ti personal itibiyang. Kabsat. Iso nga si tayo amin, kakabsat, di ko na apay adda ka, uwin Ama, gapukin ka. Gapu di biyag tayo, kakabsat, di ti makagapu. Iso di biyag kakabsat, iti nagpersonal, nga nangyam amu, kakabsat, di yung sursuro. Ngayon, uray pa'y kakabsat, wala tati nakabigbig. Iso nga, di damok, tumay dito, kakabsat, nagado nga tao, adda pa yung dingkulyado di, kakabsat. Iti ko na kanyada. Iti panamati yu, iti day iti masursuro. Kasmet lang iti panamati yu, iti reliyon. Aw man ang serbina. Tadi jay, reliyon, Diyos met laing di jay, kakabsat. Inyam amuda. Ngem kapungor di jay, henda ngayon baga, ti kinapudno, ti kinalubanda, kakabsat. Iso nga iti aming nga tao, inalilaw iti libro. Biblia. Agyaman tayo, kuna tayo, gapugin Ama Martiniano, namamot iti pudno nga Diyos. Ngem, kakabsat, kuna namit ni Ama Martiniano kanyayo. Awampay makamamu ti Diyos. Oneg, kinruar, iti promise land, awampay mabalin. Nasakit nga sarita, kakabsat nyin. Iso day tadijay kinapudno. Iso nga iti kunana ni Ama, kakabsat, kadigiti preacher, iti motherland. Iso bliyo ti sursuro, iya motherland. Taiyay motherland sa Jerusalem, barangay San Manuel, nagyan Isabela, ijay ti pakaganapan, ti kadakkelan nga Buddha sa nga lubungan. Una ni Ama Martiniano, kakabsat. So, hantay mas daaw, kakabsat. Nagyan nga maganap, kakabsat. Ni Ama Martiniano nang ibaga, kakabsat. Ngem, iti amo ti aming nga tao, siyempre dito'y promised land, kakabsat. Tadi ti dijay puun. Ngayon baga namit, nga iji motherland, ti pakaisubayanan di sursuro, ta unik kinwar, ti promise land, kit awampay makamamu ti Diyos. Kinimat Ama Martiniano, ti nagisuro kanyayo, kaskunayo. Iso nakaamon nyo ti sursuro, kakabsat. Ngayon niya lang Ama Martiniano, nga ti nangibaga nga kunana, awampay makamamu ti Diyos. Awampay makamamu kiniadan. Kakabsat. Api nga minhanti, di dinamag, kini Ama Martiniano, kakabsat. Ngimimbaga namin, kakabsat. Ngim, si tayo tinagkurang, tantay na awatan, kakabsat, di dya kabalinan, di dya sursuro. Itilaan kinayat tayo, di dya sarita ni Ama, kakabsat. Budno, ngim di dya kabalinan. Tantay nakita, kakabsat. Iso di dya kakabsat iti, amirisin tayo, ti imbaga namit ni Ama. Agamiris kayo. Una namit ni kakabsat. Ang ko pa nang kakabsat kanya tayo dito masursuro, iti pa nag-live mi kakabsat, di maano na iti ibang nasyon kakabsat, iti pa nagla-live mi daw na magbibuyan, kakabsat, at da pa yun kakabsat, iti mangi-translate iti sabaling nga lingwahe. Ay gilaing tang ko maawatan din nga lingwahe kakabsat, no sursurutin na kakabsat, di dyan pa nagipalpalawag ko,
Nakabsat nga itra-translate. Isa dyan ko ang kay Tomas Darwin. Nung promise land ti sarakin da kakabsat, anya iti ipalawag yun. Kakabsat. Nakasagana kayo nga mang depensa kini Adan. Kakabsat. Tani Adan kakabsat na derom. Babae ni ti sarita nga Diyos. Nakabsat. Inyati ko na ni Ama Martiniano. The story repeat itself. Iti ko na kakabsat na-repeat ka nun wino napasamakin. Iti pa nakadarom ni Ama Martiniano. Hampay, kakabsat. Nadarom ni Ama Martiniano, gaputi arson. Pinabasog lang nga nagpurngim saan, kakabsat. Hampay nga ron. Kakabsat. Taarson may di nakadaroman lang, kakabsat. Oh. Ngem iti ko na, kakabsat. Daytoy nga sursuro ket madarom. Ngamin, kakabsat. Iti alpa, nadarom. Ket nadarom ni Ama Adan, awan tinakamamu ijay sarita nga Diyos. Wino di Diyos. Kakabsat. Iso nga naaramid dati kaya da, awan nang iabogado kay Adan. Kakabsat. Iso nga nagpersonal ti langit, nagpersonal ti daga, kakabsat. Iyam amuna kanya tayo, winibaga na, awan di nagbasulan ni Adan gan Eva iti Diyos. Kanay Ama Martiniano, kang runaan ti amin, awan nagbasulan ti nagkapuanan. Kasano yung panikningan, kakabsat? Nga awan ti nagbasulan ni Adan gan Eva. Gaputad da kayo, kakabsat? Nagyan ti pamaniknik da, kakabsat? Kakabsat. Haan nga makaanay. Ngayon di jay panangamutay kini Adan, no sino ni Adan? Kakabsat. Ni bagayo nga ni Adan kin naggaputi daga, han nga mapaniknikan. Kakabsat nga ni Adan kit nga nagbasol. Ngayon no ti panakaawat tayo kini Adan. Kakabsat. Kit isulat ti personal iti Dios nga man nakabalin. Antay nga paniknikan nga gapusan niya tayo. Kakabsat saan? Tagamin iti man nakabalin nga Dios kit saan nga tao. Ngayon nagbalin nga tao. Babaing kini Adan, kakabsat. Tapnon agpamilya iso na. Tapnon dati agdayaw iti Diyos, kinagdayaw kanya na. Nga nagpamilya. Kakabsat. Iso nga, nalaglag-anin, kakabsat, ni Adan, iti personal, iti man nakabalin nga Diyos, kakabsat. Tapnon iti langit kindaga, kakabsat, mamamu tayo. Kakabsat. Iso di dya ko na namit ni ibaga nga hangapod no, kakabsat. Diya ko na ni Mistro, kakabsat. Dige Diyos Ama, kakabsat. Iso ka no timan nakabaling nga na marswa. Haan, kakabsat. Ilawlawag ko lang, kakabsat. Ngimhang ko nga ipilit, kakabsat. Tangamin, diya pa nakaawat yun, kakabsat. Hang kumit ibaga nga saan nga pudno, kakabsat. Ngim ngamin, iso nga dige iti English, kakabsat. God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ije Ilocano, kakabsat. Diyos nga man nakabalin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kakabsat. Ket na ibagam nga ni Diyos Ama, kakabsat. Ket iso tinamarso ti langit kinidaga, haan, kakabsat. Haan. Tangamin, kakabsat, dige Diyos nga man nakabalin, iso dige lawag, kakabsat. Dige kinagtaing kin ni Adan. Tapno ni Adan ket naawag nga Diyos Ama iso na. Kakabsat. Ngamin iti Diyos, sa mabaling nga awagang nga Ama. Tasaan nga tao. Isungorti ko na ni Ama Martiniano, kakabsat. Sigun iti preacher na, no umawag ka iyay apo, kuna na, idiretsob no sino nga apo. Kakabsat. Tangamin, adu iti apo. Kakabsat. Iti apo kit tao. Iti Diyos kit Diyos. Kakabsat. Iso nga ni ibagam nga ni apo. Ibagam ano sino nga apo. Kakabsat. Saan nga automatic nga iso ni jay Diyos saan? Kakabsat. Apo Diyos nga ron. Kakabsat. Apa isin na tinaawag nga apo Diyos. Iso ni Adan. Kita nyo kanya tayo. Kakabsat. Si tayo kit apo. Kakabsat. Gapot na nagparswa tayo. Gapot tayo panagasawa tayo. Nakaparswa tayo. Anya ti awag iti anak kanya tayo. Ama. Hanga na iduma. Absat na iduma iyay. Inawagan tayo ni Adan. Diyos Ama. Ti inyawag tayo kanya na. Ape kanya tayo kit saan? Amalata. Ngamin kakabsat.
nilaing mit adan, iti personal nga imin di Diyos nga man nakabalin. Hanga si tayo di personal ni, haan, kakabsat. Ngamin di nga Diyos nga da kanya tayo nga biyag. Saan nga di man nakabalin nga Diyos ti da kanya tayo. Ngamin di nga biyagan nga da kanya tayo, iso ti personal ti amakin ina tayo. Kakabsat. Tangamin, kakabsat, sika, iti personal ni tatangkin ni nanang mo. Si kayo. Iti personal ti amakin inayo. Sika tinangitakder iti amakin inam. Agsibod ta ti biyak mo. Naggapo ti amam iti bagim. Nabukal kininanang mo. Kakabsat. Anya ti puon tayo. Kakabsat. Oh. Diyos nagbaling nga tao. Iti biyak. Kakabsat. Ngainted ni amadan. Apa yung nagbaling nga may maysa sa malubungan. Kakabsat. Agkakabsat tayo, winusan. Agkakabsat tayo gapu iti biyag. Agkakabagi tayo gapu ti bagi. Ngamin kakabsat, iso dati di jawa maniklik. Pudno, di jay sursur ni Ama Martiniano. Sursur ti may sa nga Diyos nga man nakabalin na marsolangi kendaga. Pamilya garod da iti kabukuan na. Kakabsat. Tati si bubukal nga lubong. Binukul ti Ama kinina. Kakabsat. Bigyan lang, di pa nakaawat yung ipakaawat yung kada kayo. Titnahan nyo kaya, nakabsat. Kaya pa kabasulak, di pa nang ipakaawat yung kada kayo. Nakabsat. Hanap makabasal kina Ama Martiniano ta isang DJ sursuro na. Sa inyo. Agkanta ako.